सुनबार आर की देखबानी बोलछे ए मां आज टिके बादल पाकी नहीं गो हां बाबा टिके कम हिसाबे बाहरु छ सते हे मां केनता के डाकला सुनबे हन तारा बोलछे पिला भल टिके जोर से टिके डाकत जोर से बेरे हां 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 जोर से टिके डाकबा बोले फिक्की हेगिर पड़बे भाव भक्ति रे बोल हां 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 मामू ओ एनु शास्त्र प्रमाण करछे का बोली करी काम लिखरी भक्ति भाव रे बंधन मार कहिले यशोदानंदन अच्छा 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 लट मारे भक्ति नहीं थिया मामू होय होय महापुर के नोडिया जुगार जाना दले में सुनो नहीं सुनन हैं होय पुता मन निर्मल जार देही होय होय उद्धवे गंगा जल सही क्या बात मुंडा निर्मल थिबार कथा राइट ती पेटे खाई गिरी पूजा कले भी महापुर पाएबी पाइबे नहीं संगे हां मनटा निर्मल थिबार कथा बस 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 अरे मामू भल को डाका पुता पथारे अच्छे काम बोली अग्र पूज्य हले गणेश गणेशरम हैं होय घरटे बनाबू मंदिरटे बनाबू घर प्रतिष्ठाटे करबू बस होम यज्ञटे करबू हां प्रथम रे काहा को आह्वान करा जायसी से अग्र पूज्य गणेश को आह्वान करा जाय करी अच्छा अच्छा शुभ कुंभ स्थापन करी करी मामू हां आके बड़सन सेटा राइट 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 होय पुता वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ बस निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा क्या बात हैं हां तांग निमंत्रण कर जिमा बोले हाँ, हाँ, सब कार्य सिद्धि हेछि मामू को होय पुता सके? बोल कर जाको गणपति गजानन बाबा ए विघ्नेश्वर अच्छा 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 तुमर पाद तले प्रभु मोर कोटि जुहार मुई तोर मंदिरे हे आसी अच्छे जाली जागर गणपति गजानन बाबा हे विघ्नेश्वर तुमर पाद तले प्रभु मोर कोटि जुहार मुई तोर मंदिरे आसी अच्छे जाली जागर मुई तोर मंदिरे आसी अच्छे जाली जागर तुमर कृपारु लिखि देइछन् केते जे ग्रंथ पुराण व्यास मुनि सारला दास करि तते आवाहन तुमर दयारु लिखि देइछन् केते जे ग्रंथ पुराण गाल दियो देखा आए प्रभु गज मुखा गाल दियो देखा आए प्रभु गज मुखा घन बिनती मोरा मुई तोर मंदिरे आसी अच्छे जाली जागर मुई तोर मंदिरे आसी अच्छे जाली जागर
শুনি বসলি মামু গো ও হে লম্বোদর ভালে সিন্দুর পার্বতী দেবী নন্দন মুসা বাহানে বসি হো প্রভু করুছ দিগ ভ্রমণ হে লম্বোদর ভালে সিন্দুর পার্বতী দেবী নন্দন মুসা বাহানে বসি হো প্রভু করুছ দিগ ভ্রমণ তোমার পাদে আশা করি রাজু করুছে গুহারি তোমার পাদে আশা করি রাজু করুছে গুহারি মতে বারে উধার মুই তোর মন্দিরে আসিଅছে জালি জাগর মুই তোর মন্দিরে আসিଅছে জালি জাগর টাকে টাকি সকালে পাইবি আপন নাই শুনবে লাগি সাজিকা আজ কেন শুনা সময় 4 বাজি গেল না মাম হয় হয় হ্যাঁ আমি সময়কে অনুধান করি যাবারকে পড়বা বাস বাস সময় আমি টাকে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে আমি যাও ছাঙ্গ হেন্তা পুলিশ বাত কা মা গো সমারু ও কানা কইম রে মোর ছয় পিলা মানকে সোই করি পলেইছে মা এ বা তুমি সবে আইছ হ্যাঁ তোমার ছুয়া মানে বি হয়ে গো হ্যাঁ একবার তোমার ছুয়া মানে কেড়ে কেড়ে হেলে নগো ইথর মা কেড়ে কেড়ে বলছি দেখুছ গো ও এগো কেড়ে কেড়ে পড়ব আগো মই কান্তা দেনছ আমার পূজা পাঠ মোর পুঙারি বেলু হ্যাঁ হ্যাঁ উপাস রহি যাউছ কা ছিড়ি গলি না মুই হয় মা মামু আগো কেনতা মোর খট আগো মোর খটবার বর্ষেন দেখতো দুইটা এক বরস के দুইটা হ্যাঁ ছেলে মেড়ি হউথুলু আচ্ছা ছেলে মেড়ি বলছু কারা হ্যাঁ এই 6 মাসে পটে বলছু কে 6 মাসে পটে নাই সে গো জোর জুয়াইছিলে ও পারে গে হ্যাঁ যে বনে বড় বড় হইলে না বড় বড় হেল না গো মামু এই যে সবে খাই খাওয়া জানলে না হ্যাঁ খাই খাই জানলে না মা গো বড় পিয়াকে দেখতো আশ্রম তে দিছে আমার এ বহুত কি দূর পঠে দেল না তো এক আশ্রম ছাড়ি দিছে গো আর সে থর এই সে এড়কিটা কেনতা করছি হে সান্ডার গো ছাড় গো মামু হ্যাঁ এটা গলা মাসু এটা ওখানে বাড়ি কে যাউছে হে বি ছাড়লা না বলো হ্যাঁ তুমি ও চিন্তা থিব বুড়া বুড়ি দুইটা হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বুড়া কেনতা হইছ বুড়ার কথা কানা কহিমি গো মামু হ্যাঁ মা গো হ্যাঁ সে রোড তরে তরে কে গোটে ধাবা বাকি আছে গুটে হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। না পড়িছে না গো এই গো হাটা এই থর পানি মানে বর্ষি লাগিনি হ্যাঁ তোমার বুড়ার কথা তো মই জানিছে জানিছু বিসরিয়াটা হয় হয় হ্যাঁ না থপি ধরি করে বুলু থিবান কা করু মামু ওই তাহলে কাম বলছ হ্যাঁ যে গুটে কথা তোমার না গাঁটে কহি করে যাব নাগা কই দেই মামু হ্যাঁ 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 ওই নাগা দিগানা পাইছো তেন তাহলে এ মা দেখো ইনিকে যে আসলে তাকর নাগা কহি করে যাব সত কথা হ্যাঁ নয়া নয়া এরিয়া মানে যাউছু নূଆ ନୂଆ ଏରିଆ କଥାର ବି ଜାଣିଛ ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଥର ସରକାର ବି ଗୋଟେ ନେହେଲା ଯୋଜନା ବୋଲେ ଦଉଛି କାଣା କାଣା ଗো ଦେଖ ପିଏମ୍ କିଷାନ ହଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ